Puerto Rican Voices is brought to you by the Center for Puerto Rican Studies, with the generous support of the New York City Council and Hunter College of the City University of New York. Saludos. Welcome to Puerto Rican Voices. My name is Edwin Melendez. I'm the director of the Center for Puerto Rican Studies at Hunter College, and it's my pleasure to be the host for this show. Today we're talking about the Chatgate, the scandal that led to the resignation of Puerto Rico's Governor Ricardo Rosselló, the social movements that powered his resignation, and the corruption that created so much indignation in Puerto Rico. To talk about this topic, we have with us Dr. Harry Frankie Rivera. He's an associate professor of history at Bloomfield College and has a PhD in history of the Caribbean and Latin America from the University of Massachusetts. Thank you, Harry, for being with us today, and welcome to Puerto Rican Voices. Pleasure to be here. Harry, recent events in Puerto Rico are unique in the history of the country. What can you tell us about these events? Well, to begin with, this is the first time in the history of Puerto Rico that a governor is forced to resign. And that happened thanks to protests which were both peaceful and massive, and in a scale never seen before in Puerto Rico and not seen ever in many other places either. But the most important part is that the common denominator guiding these protests and giving guidance to these many groups was indignation, indignación. And what do I mean by that? It's an accumulation of dissatisfaction about everything that has transpired in Puerto Rico in the last decades, the many crises, Hurricane Maria and poor handling and mismanagement of both local and federal agencies. And on top of that, the Chatgate shows a certain disdain for the suffering of the people of Puerto Rico coming from the people who are supposed to lead us out of that disaster and lead the recovery of the island. At Puerto Rican Voices, we have interviewed members of the press and other experts to talk about the social movement that was generated by this scandal and corruption in Puerto Rico. Let's watch this clip and we can discuss it afterwards. ¿Cuál es la importancia del movimiento social que derrocó al gobierno de Rosselló? Pues esa es una pregunta compleja porque yo creo que todavía está gestándose, todavía falta. Pero sí, lo importante es que demostró que el pueblo completo estaba indignado. Fue como la chispa que generó que la gente saliera a las calles a protestar, indignado por tantos años de corrupción. Yo creo que la respuesta de la gente no fue solamente a Rosselló, sino a Rosselló y a todos los que estaban antes, porque la gente se cansó de la pobreza, se cansó de la corrupción y se cansó de los gobiernos que mienten. El chat del gobernador y sus ayudantes fue lo que encendió esa mecha. Y la gente todavía está protestando en las calles. La oposición fue general, hombres, mujeres, jóvenes, que los jóvenes no se activaban, jóvenes de sectores pobres, muchos retirados, artistas. Lo que vimos en estas revueltas y que fueron precisamente la gente joven la que se vinculó, se involucraron en el proceso y fueron vitales en movilizar a la gente. No importa de la ideología política, habían azules, rojos, verdes, había de todo el mundo allí, o sea, eso fue general. Fue una sensación que unió a todo el pueblo. These were really dramatic events in Puerto Rico.
Harry, can you please explain what started the demonstrations? First, we have that two former officials from the Rosselló administration, Julia Kelleher, the Secretary of Education, and Angel Avila Marrero, the head of health insurance, were charged because of corruption, and there were also contractors that are being investigated and charged by the Department of Justice. Second, just a day later, the profane text messages were leaked showing that Rosselló and his administration official using misogynist and homophobic language, even joking about an imaginary shooting of San Juan's mayor and political rival, Carmen Yulín Cruz, and making fun of those who died after the hurricane, actually making fun of ordinary Puerto Ricans. And this full 889 conversation between Rosselló, Governor Rosselló, former Governor Rosselló, and other members will lead to, or were presented to us, to the public, by the Centro de Periodismo Investigativo. This is what leads to the protest. Obviously, these immediate factors were not the only cause for all this upheaval, right? At Puerto Rican Voices, we have also interviewed experts about what were the key factors that led to the protest. Let's watch this clip, and you can and I discuss it afterwards. Los factores claves en toda esta situación es la recesión económica, la corrupción de las últimas décadas, la inmigración que ha provocado eso también, que las familias se tengan que dividir. Los gobiernos que han pasado por Puerto Rico por los últimos 30 o 40 años han ido poco a poco dentro de un sistema político partidista, han ido minando los recursos del país hasta llevarnos a donde estamos. A partir del 2017 ya, donde el país entra en quiebra, habíamos tenido todo un discurso de que había que recortar, de que no había dinero, de que había que eliminar derechos a la clase trabajadora, había que reducir pensiones, había que cerrar escuelas. Porque para tú trabajar en Puerto Rico tienes que estar conectado a un partido político. Y si tú no eres corrupto no vas a tener oportunidades en Puerto Rico, porque esos políticos han creado las condiciones para eso. Y eso ha provocado mucho dolor en la familia puertorriqueña. Tú tener a un hijo, un hermano fuera de aquí y de la forma tan rápida en que se tuvo que hacer sobre todo después del paso del huracán. Y si encima de eso tú le añades el manejo tan horrible de los fondos, donde todavía al día de hoy hay gente con toldos azules por techo, pues es el caldo de cultivo, la gente estaba indignada. Sí, era todo un discurso de limitar y reducir derechos adquiridos. Mientras estaba todo ese discurso, había millones y millones de dólares para que agencias publicitarias montaran todo un operativo para fabricar imágenes, para perseguir personas. Y es como de repente si estuviéramos viviendo en dos países, un país para los ciudadanos comunes y corrientes que tenían que resignarse a que les redujeran el salario, a perder sus beneficios, a que les cerraran sus escuelas, y otra clase política donde había toda una camarilla que vivía muy bien, que tenían muchos recursos, que tenían contratos millonarios, que eran los cabilderos de las grandes empresas. Fueron todos esos los elementos que están ahí en conjunto, más corroborar en el chat que el gobierno se burlaba del pueblo, pues eso fue la gota que colmó la copa. La develación de este chat por parte del gobierno del ahora ex gobernador Ricardo Rosselló y sus allegados, en blanco y negro, en papel, escrito, ¿verdad? Fue esa gota que como la copa puso en evidencia lo que lleva ocurriendo por mucho tiempo, que se decía que había habido uno que otro caso, que era una leyenda urbana, lo puso a un nivel impensado, con evidencia, o sea, el nivel de la falta de respeto y el insulto sobre la injuria, ¿verdad? Todo el mundo pasándola mala en Puerto Rico, todo el mundo en este ciclo de austeridad, y de repente se revela que estas personas que están supuestamente corriendo el país, verdaderamente lo que están es burlándose de absolutamente todos los sectores del país,
de la manera más cruel. Se burlaron de los muertos, se burlaron de las mujeres, se burlaron de las personas con discapacidad, se burlaron de los pobres y de los marginados. Cuando el centro publicó todo ese chat de 889 páginas, para que todo Puerto Rico lo pudiera ver el sábado 13 de julio a las 3 de la mañana, fue como una bomba que estalló. La gente dijo, basta. Coming up next at Puerto Rican Voices. When I think of Clemente Sotobelli, extraordinary and inspiring. Arrebatarle a la ignorancia todo el poder que tiene. Eso es ser poeta. Un gran poeta, un gran luchador. he was genuinely committed to both the art form and its liberational qualities. Y no estar conforme con nada nunca. Eso es ser poeta. The first story that I heard from my grandmother's lips, Pereza Martina, has been my golden key in opening doors for me everywhere. It is just a fundamentally unique experience to read about characters that you can identify with. If you just read what she published, you would only have a fraction of a very skewed view of what she was writing. Thank goodness we have her archives here. Welcome back to Puerto Rican Voices. Harry, you have mentioned the immediate trigger of the Chatgate and the arrests of high officers from the administration. But what were other factors contributing to this pent-up anger about what was going on in Puerto Rico? Well, to begin with, the people of Puerto Rico have endured a recession that started in 2006, result of President Clinton and Congress eliminating Section 936, and that used to grant exemption to U.S. corporations to set in the island. And this was done with the tacit support of former Governor Pedro Rosselló, who is the father, obviously, of former Governor Ricky Rosselló. Second, we had that the economic crisis led to bankruptcy that stripped the island of control over its budget and the imposition of a U.S. government, by the U.S. government, of an unpopular oversight board. You also had the steady exodus of more than 600,000 Puerto Ricans. It is not easy for Puerto Ricans to see their loved ones having to abandon the island in search of a better future. Also, you have a series of corruption scandals in all prior administration. And the aftermath of Hurricane Maria, which left people without electricity, without power for months, and is believed to have led to the death of over 3,000 Puerto Ricans. Also, residents are also tired of austerity measures and cuts to the University of Puerto Rico, education, health, and other service, even as former Rosselló officials are accused of giving contracts to their allies and supporters. So it wasn't one factor, it was actually a concatenation of many factors that were affecting what was going on in Puerto Rico. At Puerto Rican Voices, we have also interviewed experts regarding the role of the media in recent events in Puerto Rico. Let's watch this clip and then we can discuss afterwards. Y hay un problema también de concentración de medios y de pocos medios de comunicación, y en ese sentido hace falta mucho más fiscalización por parte de la prensa, periodismo de investigación y mucha más fiscalización y activación ciudadana. Aquí el puertorriqueño que vive en la isla no está acostumbrado a ser tan activo. En Estados Unidos hay más una cultura de eso, de tirarse a la calle a fiscalizar, ¿verdad? De sentirse parte. Yo creo que con todo lo que ha ocurrido ha habido un cambio. Antes tú veías mucha gente que no quería hablar de política. En las últimas semanas todo el mundo está hablando de política aquí, todo el tiempo. Todo el mundo se ha hecho como responsable de enterarse de lo que está pasando.
Antes, en Puerto Rico, lo que dijera el Nuevo Día era el récord, era ley, era historia. Nadie cuestionaba eso. Eso era la verdad absoluta. Y ciertamente el ciudadano, gracias a la internet, ha aprendido a comportarse de otra forma, ha aprendido a cuestionar. Tiene que haber transparencia de los medios de comunicación, que eso en Puerto Rico no necesariamente la hay. Si tú tienes una persona moderando la opinión pública o participando de la opinión pública, tiene que decirte dónde está parado. Si ese analista político que está en un programa de radio, un canal de televisión, representa un interés privado, que lo diga. En la última década los medios tradicionales han perdido mucha credibilidad porque, oye, lo que tú no me quieres decir ahora, yo me enteré por internet, me enteré por Facebook, me enteré por otra vía y me estoy dando cuenta de que me estás tomando el pelo muchas veces o me estás engañando. Entonces ha obligado a los medios a asumir otra postura, a hablarle cosas que quizás no querían hablar en el pasado. Muy poca gente se atreve a hablarlo, los medios masivos no te lo van a hablar y es el sector privado. El sector privado, que es el que mueve la economía, es parte del esquema de corrupción en Puerto Rico. Ellos pagan a políticos, le pagan los cumpleaños, le financian las actividades a favor de leyes. Parte del problema que ha habido en Puerto Rico es ese. ¿Dónde está el sector privado rindiendo cuentas? Han sido muy pocos los líderes económicos del sector privado que han salido públicamente a denunciar esto. Yo te los puedo contar con la mano y me sobran dedos. Hay gente importante en este país, pero hay organizaciones que no lo han hecho. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues porque hay intereses también ahí y yo creo que hasta que esa parte de la corrupción no se elimine, pues esto se va a mantener. Obviously, the traditional media has played a timid role when it comes to fostering transparency and accountability of public figures. In your opinion, Harry, what were the factors that led to the popular insurgency? It is interesting that you say that because this social movement used social media so effectively to mobilize different sectors, people that usually don't speak to each other, people who sometimes don't even engage in this kind of activities, this political engagement. For example, the Colectiva Feminista on July 11 were waiting for the return of Governor Ricardo Rosselló, and they started with a small demonstration. But they used Twitter, Instagram, and Facebook so effectively that this small group that were portrayed as cuatro gatos or four cats kept growing and growing. And then you have that famous Puerto Rican artist join, for example, Ricky Martin. Also, René Pérez, better known as Residente. And of course, Latin trap artist Bad Bunny joined in. The latter three produced a song called Afilando los Cuchillos. And in the first day, he had over 2.5 million views, and this helped to gather a lot of strength and energy. Well, that's a good point, because in Puerto Rico there are so many fires, right? We're used to it. So what is to turn that around, right? So it was like this artistic class actually threw fire, gasoline into the fire and spread throughout, right? But here at Puerto Rican Voices, we have also interviewed experts regarding the lack of government transparency in Puerto Rico affairs. Let's watch this clip and we can discuss that issue afterwards. Hay que encaminar los procesos de que sea más transparente, que se informe cuando hay una aportación económica a los partidos políticos, que el proceso de los cabildeos, cuando se hace una ley, quiénes están detrás de cada interés político o económico, se diga qué empresas son, qué entidades son, quiénes son los abogados o los cabilderos que representan, quiénes son los relacionistas profesionales que están representando cada grupo. Mira, hay cabilderos que trabajan en programas de radio y no te dicen que son lobbies, no te dicen que tienen contratos en el Capitolio o con alcaldes. Eso es inmoral. Eso es parte del problema que tiene Puerto Rico. Si tú quieres que el país mejore, dígalo para que no engañes a la gente. Aquí no hay un lugar donde tú llames y te digan, estos son todos los fondos, estos son todos los proyectos, estos son los contratos, los contratistas, no. Los fondos de recuperación se dividen de tantas formas por su procedencia, sus fondos de origen, hasta cómo se van a utilizar, a quién se le van a entregar y cómo son estos sistemas de otorgación de concesión de contratos, que ha sido un reto bien grande, que casi ha tomado un año aquí formar un portal, que era nuestra ambición, donde estuviera público todo, donde todo el mundo, todo Puerto Rico y todo el planeta, ¿verdad? Y Estados Unidos pudiera entrar y ver cuáles son los dineros que hay, cuáles son los dineros que se han aprobado, en qué estatus están, de dónde viene el dinero, cómo se hizo la licitación, quién está recibiendo el dinero
pero eso es casi imposible. En Puerto Rico hay oficinas como la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia. Sí, hay entidades, pero lamentablemente, en la medida que todas esas posiciones, el acceso a la misma está fundamentado en la lealtad política a quien te nombra, pues evidentemente representa un grave problema, porque entonces las instituciones que se supone que velen porque se manejen los fondos públicos, pues no han estado haciendo su trabajo. Tenemos que buscar la medida donde haya más transparencia y de alguna medida, como pueblo, ponernos de acuerdo que las posiciones de los funcionarios que tienen que velar porque se maneje de una manera honesta y honrada los fondos públicos, entiendan que ellos no responden al partido político que los nombró, sino que responden al pueblo de Puerto Rico. Coming up next at Puerto Rican Voices. The fact that we have a Center for Puerto Rican Studies is something that you can't get anywhere else. I'd say it's probably the most important research resource for anyone learning about the diaspora. People who are passionate about our history and culture can go and learn more about who we are. Centro pinpoints and expresses what Puerto Ricans are all about, what their history is all about, their culture. As a journalist, it's very useful because it provides well-researched statistics of our communities throughout the United States. And the journal is unique in that it is the only journal that publishes research articles on the Puerto Rican experience. You can find old records, you can find old photographs, you can even find old puppets from the Pura Belpré archives. It holds our history and protects it, and without Centro, without the archives, without the library, all these materials would be in jeopardy. Welcome back to Puerto Rican Voices. Well, obviously, we have seen corruption in Puerto Rico for a long time. It's not just this administration, but the prior and the prior and the prior. So, but the question is, why do you think that transparency and anti-corruption measures are so important today in the historical moment that we're living? As you know, President Trump and some congressional leaders have called the Puerto Rican political class corrupt, and in many ways they have exaggerated for their own benefit. And this perception is used as an excuse to withhold federal aid to Puerto Rico. For example, President Trump has boasted about the 90-something billion that have been given to Puerto Rico, when in reality, Congress has allocated about $42.5 billion, and of those $42.5, about only $13.6 billion the island has received about 13.6. So the numbers really don't match. Despite the inaccuracy of some of the charges speeding the flow of funds, it is important that we speed up the disbursement of funds from President Donald Trump administration. We have FEMA and we have HUD, who oversees funding for post-disaster economy and recovery, and they're announcing that they will increase federal oversight funds, which is a double-edged sword in a way. But what we need is really to combat corruption involving federal funding, primarily as a responsibility of the United States Attorney for the District of Puerto Rico and the FBI. We also need local law enforcement and anti-corruption laws to be strengthened, and we need to combat corruption. That is important, but it's not simply about corruption. And in many ways, the corruption has been exaggerated by the White House and some congressional leaders who may not have the best interests of Puerto Rico in mind. So in a way, corruption has been used as an excuse, even though there is some corruption. But on the other hand, getting rid of corruption is both a shared responsibility from the U.S. government and also the Puerto Rican government. So it's a little bit complicated, but in any case, all along, you have the people of Puerto Rico that need to recover from reconstruction, and they're holding, $30 billion of federal aid
that Congress already approved from getting to Puerto Rico. So corruption and economic recovery in Puerto Rico are entangled in this context that you explained. After Governor Rosselló resigned, what is happening now in Puerto Rico? Well, Wanda Vázquez, the Secretary of Justice, who is constitutionally designated in succession after the resignation of the Secretary of State, would have taken over as governor of the island, but decided to withdraw from consideration. Then Pedro Pierluisi, former resident commissioner, was named Secretary of State by former Governor Rosselló as before he left the House, but that was found to be unconstitutional. So the Supreme Court decided that appointment was unconstitutional, and Wanda Vázquez became the governor, and she has announced that she's not going to step down. So the reality is that this historical moment in Puerto Rico is still unfolding. Thank you so much, Harry, for being here with us today. We appreciate your expertise and sharing your time with us, and we hope that you can come back to Puerto Rican Voices as we need your expertise. And to our audience, thank you so much for being here with us. We will see you next time at Puerto Rican Voices.